Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Andrian Mariansyah with student ID 253111069 and I'm from class SI25B. I am student of Information System Studi Program, Faculty of Engineering and Computer Science, Universitas Teknokrat Indonesia. In this video presentation for the Business Management course, I will discuss the topic the environment and corporate culture. Through this presentation, I hope we can understand how company face external challenge, adapt to environmental change, and build a strong organizational culture to remain competitive. Number one, definition of business environment. The business environment refers to all internal and external factors that influence how an organization operates, make decisions, grow, and survive. Komponen lingkungan, yang pertama, general environment, lingkungan umum, broad external force, ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, hukum. Second, specific environment atau lingkungan khusus. Direct operational factor, pelanggan, pesaing, pemasok, regulator. Yang ketiga, internal environment atau lingkungan internal. Company culture, struktur, leadership style, and sumber daya internal. Number two, environmental change. A. Lingkungan stabil or stable environment, yaitu perubahan perlahan dan dapat diprediksi, resiko lebih rendah, seperti perusahaan air minum, percetakan, tradisional. Yang B. Lingkungan dinamis, dynamic environment, perubahan cepat dan tiba-tiba, tingkat ketidakpastian tinggi, perubahan teknologi elektronik, startup digital. Number 3, punctuated equilibrium theory. Organization evolve through the following pattern. A. Long equilibrium atau stabilitas panjang. Perusahaan berjalan stabil dengan perubahan kecil. B. Revolusi atau perubahan drastis. Perubahan ini terjadi perubahan teknologi besar, regulasi baru atau kompetisi yang mengganggu. C. New equilibrium atau keseimbangan baru adalah perusahaan menyesuaikan diri dan membentuk pola operasional baru. Contohnya, saat stabil, internal streaming muncul, bisnis harus berubah drastis. Number 4, environmental complexity atau kompleksitas lingkungan. A. Lingkungan sederhana. Ciri-cirinya seperti sedikit faktor eksternal, analisis relatif mudah, contohnya seperti toko sembako atau bengkel kecil. B. Lingkungan kompleks, complex environment. Banyak faktor yang saling terkait, analisis rumit, dan membutuhkan data lebih banyak. Contohnya farmasi, telekomunikasi, komputer. Kompleksitas tinggi menuntut manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 5. Kelangkaan dan ketidakpastian sumber daya. A. Kelangkaan sumber daya,
terjadi ketika sumber daya penting sulit diperoleh, seperti bahan baku, tenaga kerja ahli, dan teknologi spesifik. Impact, biaya meningkat dan persaingan tinggi. B. Environmental uncertainty. Faktor penyebab, teknologi berkembang cepat, perubahan politik dan hukum, kondisi ekonomi tidak stabil. Lingkungan umum. A. Faktor ekonomi, berupa inflasi, tingkat pendapatan, suku bunga. Pertumbuhan ekonomi, ekonomi tumbuh menjadi permintaan meningkat. Jika ekonomi melemah, maka perusahaan menekan biaya. B. Faktor teknologi, meningkatkan efisiensi produk, menciptakan produk baru, mempercepat layanan, dan mengurangi biaya. Contohnya AI, automation, cloud system. C. Socio-cultural factors, lifestyle, value, behavior patterns, demografi, berupa usia, gender, dan pendidikan. Contohnya, tren hidup sehat, maka permintaan makanan organik meningkat. D. Political and legal factor, peraturan ketenagakerjaan, regulasi industri, pajak, dan kebijakan keamanan produk. Company must comply untuk menghindari sanksi hukum. Specific environment atau lingkungan khusus. A. Customer, yaitu pelanggan, pusat kegiatan perusahaan, memahami kebutuhan, preferensi, dan kepuasan. B. Kompetitor atau pesaing, menganalisis strategi, inovasi, pricing, keunggulan produk. C. Suppliers atau pemasok, orang yang mempengaruhi produk quality, production continuity, cost structure. D. Regulators atau regulator, set permission, standar, rules. E. Strategic partners, joint ventures, technology partners, CO branding. Organizational culture, a system of shared value, norms, belief, and behavior within a company. Fungsinya yaitu memberikan identitas perusahaan. Guiding behaviors, mengarahkan perilaku karyawan. Komitmen, memperkuat komitmen. Stability, menciptakan stabilitas. Jika budaya kuat, maka meningkatkan kinerja organisasi. Pembentukan budaya organisasi. A. Founders, yaitu pendiri perusahaan. Founders value and principle form the foundation. B. Story and myth, company story influence belief and motivation. C. Symbol and rituals, logo, slogan, uniforms, and corporate event. D. Leadership behavior. Leaders shape culture through keputusan dan komunikasi, kebiasaan kerja, hal-hal yang dihargai atau dihukum. Culture follow leadership. Suatu budaya pasti mengikuti arah pemimpinnya. Mengelola lingkungan perusahaan. E. Environmental scanning, mengumpulkan, memonitor, dan menganalisis informasi lingkungan. B. Peramalan atau forecasting, predicting future trend using data. C. Strategic response, seperti inovasi produk,
perubahan strategi pemasaran, digitalisasi, dan efisiensi operasi. D. Risk management, manajemen risiko, identifying threat and opportunity to minimize negative impact. Jadi kesimpulannya adalah number one, the business environment influence all aspect of company operation. Yang kedua, perusahaan harus memahami lingkungan umum dan khusus untuk bertahan dan berkembang. Organization culture help company adapt to change and maintain competitive advantage. Leaders value an internal storyboarding strong culture. Adaptation, innovation, and strategic response are crucial in today's fast-changing world. Okay, thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.